Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مساء الخير عليكم. J'espère راكم كامل بخير. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله لا غوسيت تاع اليوم تعجبكم. الوغ اليوم واش راح نديرو؟ اليوم نديرو ان بيسكوي رولي au chocolat. ندير لو à l'intérieur je vais mettre le fourrage, ندير une ganache montée. Et l'extérieur, je vais faire le glaçage, un glaçage gourmand, le glaçage rocher. Alors, le biscuit roulé au chocolat, c'est pas la peine vous l'avez sur ma dernière vidéo. اللي درت فيها le number cake. درت كيكة الأرقام درت لكم le biscuit roulé, chocolat et vanille. Bon, تاخذوا تاع chocolat, c'est la même chose. وشنو انايا دوك نوريكم واش درت. انا كي طيبت لو بيسكوي رولي تاعي اي جو لي اونرولي. هاوليك شوفوه طيبتو اي جو لي اونرولي داخل ان تورشون مشمخ. شمخت ان تورشون و جو لي اونرولي لداخل هكذا ونخليه اي جو لو لاس كوم سا هكذا نخليه فوالا باش يشد يقعد طري. Maintenant, on va faire la ganache montée. Pour la ganache montée, واش لازمنا نبداو d'abord par la ganache ومن بعد نواسو. Alors la ganache montée لازمنا 150 g de chocolat noir, 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse et 300 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse. هنا 150 وهنا. Alors هذه نسخنوها وهذه باردة. 150 g de chocolat noir, 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse à chauffer et 300 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse très froide. On va d'abord commencer par cela, on rajoutera celle-ci. Alors باش نوصلوا la ganache montée لازمنا 150 g تاع شوكولا سوداء, 150 g تاع قشدة سائلة 30% من المواد الدسمة هذه نسخنوها, وهذه 300 غرام قشدة سائلة 30% من المواد الدسمة باردة ندخلوها نخلوها فريمون تبرد. فوالا دوك باش نبداو. الوغ باش نفهمكم حاجة, كي نواسو لا غاناش مونتي افيك لو شوكولا نوار ou le chocolat au lait, ou le chocolat caramel, ou le chocolat praliné, ou le chocolat blanc, c'est pas les mêmes mesures. Les mesures اللي مديت لكم تاع le chocolat noir. Chocolat au lait, c'est pas pareil. Chocolat au lait, caramel, praliné, كل وحدة chaque ganache, chaque chocolat عندها les mesures تاعها. C'est pas pareil. اللي راني نمد لكم هنايا c'est pour le chocolat noir. Alors 150 g de chocolat noir. هادو دوك واش ندير لهم, ندوبهم au bain-marie ولا au micro-ondes. ندوب دابور هادو نسخن. علاش ندوبها؟ نورمالمون ما ندوبش, mais comme le chocolat noir il est très difficile à faire fondre, donc je préfère ندوبو شويه. alors je vais faire fondre mon chocolat. نسخن ma crème liquide هذه لي 150 g نخلطهم ومن بعد on finit le reste. راني دوبت mon chocolat, شوفوا دابلي, وسخنت ma crème liquide les 150 g. Donc نفرغ هنايا. on doit rien laisser hein, parce que sinon فهمتكم déjà كي تخلو داخل ça va fausser les mesures parce que حنا درنا les mesures soit ونرمي عليها la crème en 3 fois. هكذا ونخلط. الخلاط يكون من الوسط. نشوفوا باللي هذاك لا كريم ما تبانش, نزيدو une deuxième fois. Quoi? On obtient une ganache toute simple. هايلك لا ganache هذه هي. هذه
J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne. Maintenant, on va une ganache montée. La ganache montée, 150 grammes et 150 grammes. Donc, on a 300 grammes de crème liquide entière, 30% de matière grasse ou plus, froide. Voilà, on va encore mélanger. Là, en mélangeant, on obtient un mélange liquide. C'est normal. En plus, le mélange, il va éclaircir, c'est-à-dire il est plus clair. Quand vraiment noir, la crème liquide froide. Voilà, chauffe, qui fait maintenant. On obtient ça, on obtient hadi. Voilà, maintenant on fait quoi? Maintenant on va la filmer au contact. On va la réserver au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Sinon, la meilleure des choses, c'est toute une nuit. Alors, درنا لها le film au contact لازم يقيس معها. نديروها في frigidaire pendant minimum 4 سوايع. Sinon, هي حقها c'est toute une nuit. ليلة كاملة في frigidaire. Allez, à plus. Et voilà, je suis de retour 24 heures après. Alors, voici ma crème, ma ganache montée. درتها au frigo toute une nuit. اليوم راني جبتها. شوفوا راني جبتها قدامكم. On va voir la texture. شوف. راكم تشوفوا فيها كيفاش راهي. Maintenant, je vais faire quoi? On va la monter. نحكوا الباتر تاعنا ولا لا كوف دو بيتران في الغوبو تاعكم ديروها. Il faut pas trop la battre parce que le quand elle va trancher. Donc il faut connaître la consistance. Donc bon, pour l'instant je fais mazal تجاريه تتولي comme une chantilly. شدت روحها دوك نزيد لها شويه برك تو بتي بو. شوفوا كيفاش ولات كي تواسولها هكذا ترفدوها. شوفوا تشد روحها. سي سا لا غاناش مونتي. دوك نجيبو لو بيسكوي رولي تاعنا. اون فا لامبيبي. Moi, je vais l'imbiber de jus d'orange. عصرت حبة تشينا je vais l'imbiber به نشمخو به. نفرش لا كريم لا غاناش مونتي تاعنا ومن بعد نشوفو. فوالا راني جيتكم اونكور اون فوا. هاوليك لو بيسكوي رولي تاعي كيما درتو البارح راهو مازال مغطي في الطرشون. je l'ai toujours je l'ai gardé dans son torchon humide. Ma ganache montée, mon jus d'orange, j'ai pressé une orange. وهنا عندي دي كيندر بوينو نفتتهم لداخل. je vais les émietter. Je vais imbiber. Maintenant, je vais étaler.
étaler un peu partout. Donc, je vais prendre mes Kinder que je vais émietter. Les Bueno, c'est pour un peu plus de gourmandise et pour le croustillant aussi. Hein. Je vais enrouler. Voilà, le biscuit roulé تاعنا هاوليك. On va faut pas prendre compte de les côtés parce que ils vont partir. Hein. Bon, je vais les mettre directement sur le fondero au frais. Voilà. Allez, hop, au réfrigérateur, le temps de préparer le glaçage gourmand, le glaçage rocher qui m'a trop donc le glaçage gourmand. Pour le glaçage gourmand ou le glaçage rocher, les 400 g de chocolat, 100 g de praliné ou les amandes concassées ou des cacahuètes concassées, des noisettes, un mélange, des amandes concassées ou 60 g d'huile de tournesol. Alors, باش نواسو le glaçage gourmand ولا le glaçage rocher لازم لنا 400 غرام تاع شوكولا 100 غرام تاع اللوز ولا بندق ولا كاوكاو ولا سوش تحبوا كسر هكذايا كونكاسي و60 غرام تاع زيت. نبداو نديرو الشوكولا تاعنا تذوب هاوليك دوك نزيد له لي 60 غرام d'huile ونخلط. هاوليك تخلط لي كامل. ها تشوفوا دوك واش ندير. دوك نخلط له les 100 g d'amandes. Voilà, mon glaçage gourmand est prêt. Je vais sortir mon biscuit roulé du frais. On va le napper. Haoulik, j'ai préparé mon biscuit d'erto sur une grille. D'ertlo qui s'annule parce que la grille تاعي ما فيهاش حاجه اللي طوال في سنيوه. Comme ça je vais pouvoir récupérer l'excédent du glaçage. Donc نبداو. Voilà, il y en a partout. نزيد شويه. نخلوه يقطر شويه ومن بعد نديروه sur le plat ونعاودو نرجعوه او فري باش يشد روحو. دونك نرفدو ونحطو هاوليك. je vais le mettre au frais باش le glaçage il fige. On va la décoration. Voici notre bûche. Le glaçage gourmand a figé. Le glaçage تاعنا يبس شد روحو. Donc نديرو la déco. Alors la déco je vais faire هذه لا غاناش مونتي اللي قعدت لي
واش درت لها عاودت رجعتها داخل لو ريفريجيراتور. جي remise au réfrigérateur. شدت روحها شويه. ابري je l'ai rebattu au batteur ودرتها في لابوش ادوج. بسم الله. فوالا ندير لها دي فوي دور. Pas facile de mettre la feuille d'or. J'ai pas encore la pince. Il faudrait que je l'achète. Voilà. Après, هنا ندير لها Voilà, هايليك le biscuit roulé تاعنا هاوليك. Je vais vous en couper un morceau باش نشوفوا. Déjà les extrémités, il faut les enlever. Succulent, très très bon. Voilà, هايليك. J'espère que la recette تاع اليوم عجبتكم. N'hésitez pas de m'envoyer un message, de me faire des commentaires. Je prendrai un immense plaisir à vous répondre. Et puis je vous dis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, invitez vos amis, la famille. Et à très bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.